Vemos gente de Paraguay, We see people from Paraguay, gente de Bolivia, people from Bolivia, de Chile. from Chile, Tenemos gente de Colombia, and we have people from Colombia, Venezuela, Venezuela, México, Mexico, Guatemala, Guatemala, Canadá, Canada, Perú, Peru, Ecuador, Ecuador, y Estados Unidos, and the United States, Brasil. Brazil. Dios te bendiga. Qué bueno ver gente de Brasil. It's good to see people from Brazil. España también. From Spain, Llegó la gente de España. ¿Crees que sí? people from Spain arrived. Usted llegó de España. Wow, bienvenida. Welcome. Todavía hay gente que está llegando hoy en la noche There's still people that are arriving in this evening, y la verdad estamos muy emocionados de poder estar esta noche aquí. No saben cuánto tiempo hemos esperado esta reunión. and we're really excited to be here tonight. You have no idea how long we have waited for this gathering, Porque tenemos una palabra para compartir con esta tierra. because we have a word to share with this land. Quiero tomarme esta noche para poder explicarle por qué estamos aquí. I would like to explain to you why we are here. Es una nación que es famosa por tener tantas actividades. It's a nation that is so famous for having so many activities. Todos los días y semanas del año hay muchas cosas en la iglesia acá. Every day and every week there are activities at church here, Y nosotros no vinimos a hacer una actividad más. and we haven't come here to just do another activity, Porque hacer una actividad acá es algo muy complicado. because to do an activity here is really complicated, Especialmente cuando uno no tiene una iglesia local. especially when you don't have a local church, Especialmente cuando se cambió de país hace 6 semanas. especially when you just moved from another country 6 weeks ago. Es un poco difícil hacer un evento. It's a little difficult to do an event, Rentar un hotel y conseguir todo. to rent a hotel and get all the things necessary, Gastar más de $150,000 spend more than $150,000 para tratar de ver qué es lo que Dios quiere hacer en un país que no es tuyo. to try and see what God is wanting to do in a country that is not yours. No estamos haciendo este evento porque necesitamos dinero. We're not doing this event because we need the money. Dios nos dijo que si teníamos que venir a este país, God told us that if we had to come to this country, no era porque por lo que íbamos a recibir de él. it was not because of what we were going to receive. Estábamos viniendo para dar We are coming to give, y tuvimos que dar mucho. and we had to give a lot. Le estoy diciendo que en cerca de 2 meses ya hemos dado como $150,000. I'm telling you that in around 2 months we have given more than $150,000. Entonces, ¿qué le pasa en la cabeza a una persona So what goes through a person's mind para gastar todo lo que Dios ha estado reuniendo en ellos para hacer tantas cosas? to spend so many things in what God has given them? ¿Por qué nos esforzamos por reunir quizás 200 personas Why do we make such a big effort only to gather 200 people en una ciudad donde todo el mundo viene de vacaciones, in a city where everyone comes just for vacation, cuando podríamos tener un evento en Buenos Aires con 2,000 personas where we could have an event in Buenos Aires with 2,000 people, o en Brasil con 4,000 personas? or in Brazil with 4,000 people? ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Bueno, primero porque somos profetas Well, first because we're prophets, y los profetas hacen todo al revés. and the prophets do everything the other way around. Parecería que todo el mundo lo vemos al revés, It seems that we see everything upside down. pero ya hace muchos años But many years ago, nosotros entendimos we understood que hay un Señor that there is a Lord que es Dios whom is God, y Él es dueño de todo, and He's the owner of everything, de lo que yo soy, of what I am, de todo lo que tengo, of what I have, de mi vida, mi tiempo. of my life, of my time. Y cuando Él dice, van, And when He says, you go, vamos. we go. Y muchas veces uno no sabe por qué va, And many times we don't know why we're going. solo sabe que debe ir, We just know that we have to go, porque hemos aprendido a no cuestionar. because we have learned not to question. Hemos aprendido que la mejor señal de amor a Dios, We have learned that the best signal of love towards God, la mejor señal que yo le puedo dar a Dios, the best signal that I can give Him,
No es mi dinero, is not my money, ni siquiera mi vida, it's not even my life. es mi obediencia absoluta, It's my obedience, my complete obedience. porque Él es mi Rey, Because He is my King, Él es mi Señor. He is my Lord. Y yo voy a vivir en esta tierra And I will live on this earth mientras Él respire mi nombre. while He breathes my name. Y cuando Él deje de respirar mi nombre, And when He stops breathing my name, yo ya no estaré acá. I won't be here. Entonces no tengo tiempo para hacer mis planes. So I don't have time to do my plans. No estoy para desarrollar mi ministerio. I'm not here to develop my ministry. No me interesa I don't care que me llamen profeta, pastor o apóstol. to be called pastor, prophet, or apostle. Me interesa que sea su ministerio el que se haga, What I want is for His ministry to be done, su voluntad. His will. Esa es la razón de nuestra vida. That's the reason of our living. Y si debemos perder todo lo que tenemos And if we should lose everything that we have y quedar como vinimos, and be as how we came here, sea para su gloria hacerlo. may it be for His glory. Tengo cerca de 34 años en el ministerio. I've been around 34 years in the ministry. Me convertí apenas a los 16 años. I accepted Christ when I was 16 years old. Conocí a mi esposa cuando ella tenía 15 años. I met my wife when she was 15 years old. Y desde ese día estamos juntos hasta hoy día. And from that day on, we've been together. No me he divorciado, I haven't divorced. no tengo otra mujer. I don't have any other women. Estoy casado con la misma persona I've been married with the same woman que conocí cuando yo tenía 16 años. that I met when I was 17 years old. Tengo 5 hijos, I have 5 children, 2 mascotas 2 pets, y una cantidad de hijos asociados. and a lot of associated children En muchos países, in many countries, pero especialmente en el corazón. but especially in my heart. Hace muchos años, cuando conocí al Señor, Many years ago when I received Christ, when I Yo- accepted Christ, tuve la oportunidad de conocerlo en un grupo que venía de un avivamiento. I had the opportunity to meet him in a group that was coming from a revival, Un avivamiento muy grande que sacudió mi país. a big revival that trembled my country. Un hombre de Dios fue levantado el año 72 In the year 1972, a man was risen, y este hombre sacudió todo mi país. and this man shook my whole country. También golpeó Brasil, And he also hit Brazil, Perú, Peru, Colombia Colombia, y otros tantos países. and many other countries. Este hombre fue ganado por el ministerio de Catherine Kuhlman This man was won by Catherine Coleman's ministry cuando él estudiaba para ser médico en este país. when he was studying to be a doctor in that country. El Señor lo tomó, The Lord took him, lo sacó de las drogas, He took him out of the drugs, le cambió la vida changed his life, y lo devolvió a mi país and He returned him to my country con 19 años de edad when he was 19 years old a levantar muertos, to rise up the dead, a sanar enfermos por cientos, to heal hundreds, a llenar estadios to fill stadiums. y se convirtió al mismo tiempo que otro joven. And he accepted Christ at the same time as another young person. Ellos dos se convirtieron en el mismo tiempo Both of these two people accepted Christ at the same time. y Catherine Kuhlman los llevó a Cristo a ambos. And Catherine Coleman took both of these people to accept Christ. Los dos empezaron a predicar vestidos de blanco. Both of them started to preach dressed in white. Uno de ellos se llamaba Benny Hinn, One of them was Benny Hinn. se llama Benny Hinn, He's still called Benny Hinn. y el otro se llamaba Julio César Rival. And the other one is called Julio César Rival. Ambos hombres Both of these men, jóvenes young, fueron usados por Dios para provocar un despertar espiritual. were used by God to awaken spiritually. Yo me convertí en un grupo que Julio dejó. And I accepted Christ in a group that Julio left. Julio levantó un ministerio sin querer levantar un ministerio. Julio constructed a ministry without wanting to do it. Y sus reuniones eran muy especiales. And his meetings were really special. Eran cultos que duraban 9 horas. And there were services that lasted like 9 hours. Nadie exactamente sabía qué iba a pasar. Nobody knew exactly what was going to happen. Empezaban los días sábados a las 3 de la tarde It started on Saturdays at 3 o'clock, y podía terminar 9, 10, 11 de la noche. and it could end at 9, 10, 11 in the night, Lo que Dios quería. whatever God wanted. Cada semana nosotros íbamos Every week we went there, llenos de expectativa, and we were filled with expectations porque nunca había una reunión igual a otra. because there was no meeting exactly the same as the other one. En algunas reuniones habían explosiones impresionantes del And Espíritu. in one of these meetings, there could be big explosions of the Spirit, En otras simplemente había una adoración sin límites. and in another one, there could be
worship without limits. En otras simplemente había lenguas And in another one, there were just tongues, y se cantaba en lenguas and people sang in y alguien tongues, predicaba en lenguas and someone preached in tongues, y luego oraban en lenguas and then they prayed in tongues, y nadie se daba el cuidado de traducirlas. and nobody translated those tongues. Pero lo asombroso era que todos entendían. But the amazing part was everyone understood. Y el que no entendía, entendíamos que era, el que no entendía esas lenguas, And those who did not understand those tongues, entendíamos que era nuevo we knew that he was new, o venía de la religión. or he came from religion. Pero un par de reuniones después seguro que iba a entender. But after a couple of meetings, he would understand. He or she would understand. Nadie nos enseñaba a adorar Nobody taught us how to worship o a ofrendar. or to give offerings. Tomábamos el pan y el vino en todas las reuniones. We took the bread and the wine in all of the meetings, Los niños estaban sentados en todos los espacios disponibles. and the children were sat down in all the available spaces. Nadie se cansaba. Nobody was tired. No había tiempos de break o de descanso. There was no break or resting time. Y cuando terminaba la reunión, And when the meeting was over, 16 años, I was 16 years old, todos nos despedíamos como si no nos fuéramos a ver nunca más en la vida. and we said goodbye as if we weren't going to see each other ever again. Abrazos, We hugged each other, otra vez abrazos, another hug, y nos despedíamos a la siguiente semana. and we said goodbye the next week. Para mí esto era normal. This was normal for me. Para mí era normal que alguien diga, el Espíritu Santo nos dijo esto. For me, it was normal to hear someone say, the Holy Spirit said this. O cuando alguien me dijo, el Espíritu Santo dice que tú debes ir a hablar con esa persona. Or if someone told me, the Holy Spirit tells me that you have to go talk to that person. Había que hacerlo de inmediato. We had to do it immediately. Lo entienda o no lo entienda. If I understood it or not, Lo didn't crea matter. o no lo crea. If I believed it or not, Estábamos ahí para obedecer. we were there just to obey. Si nos decían que deberíamos pelarnos todo el cabello, If we had to shave our heads off, podíamos hacerlo. we could do it. Éramos un ejército, We were an army enamorados del Señor. in love of the Lord. Lo que Él diga haré, What he says, I shall do. donde Él me mande iré. Where he sends me, I shall go. Ese es el evangelio que yo conocí. That's the gospel I knew. Pero yo era muy joven y yo vivía muy lejos del centro de la ciudad. But I was very young and I lived far away from downtown. Entonces, por un tema de que no me daban permiso en mi casa, And since I didn't have the permission no me from my mother, permitían llegar tarde, they didn't let me arrive home late. pude conocer una pequeña iglesia evangélica que estaba pegada a mi casa. I got to know a church that was right next to my house, Era una misión evangélica de norteamericanos. a Christian mission from North America. Los líderes eran americanos, The leaders were Americans. personas extraordinarias, They were extraordinary people. muy lindas, muy amorosas. They were very loving, very nice people. Y yo empecé a reunirme ahí, And I started to get together there. básicamente porque era más cómodo para mí hacer reunirme en ese lugar. Basically because it was more comfortable for me to get there. En ese lugar todo estaba muy organizado. And in that place, everything was really organized. La reunión no podía durar más de 1 hora y media o 2. The meeting could not last more than 2 hours, more than an hour and a half. Todos sabíamos quién iba a predicar. Everyone knew who was going to preach. Teníamos las instrucciones precisas para los himnos que deberíamos cantar. We had the precise instructions of the songs we had to sing. Y bueno, si Dios me quería ahí, And okay, if God wanted me there, yo obedezco. I obey. Y yo me quedé ahí por 12 años. And I stayed there for 12 years. Empecé siendo líder de jóvenes. I started being a youth leader. Apenas éramos un puñadito de 4 jóvenes. We were just about 4 young people. Pero en pocos meses llegamos a ser más de 80 jóvenes. But in a couple of months, we were about 80 young people. Porque en el fondo yo seguía haciendo mucho de lo que había aprendido en el otro lugar. Because deep inside, I continued doing what I had learned in the previous part. Yo compartía la palabra como había aprendido. I shared the word of God the way I had learned. Al poco tiempo de estar ahí, recuerdo que pasó algo muy triste para mí. And something sad happened a couple of months later after being there. El misionero principal The main missionary se tenía que regresar a Estados Unidos. had to come back to the States. Entonces simplemente un día, mientras estaba de salida ya para el aeropuerto, And when he was going out to the airport, me dijo, arrodíllate. he told me, kneel.
puso sus manos sobre mí He put his hands on me y me dijo, te aparto para el ministerio. and he told me, I separate you for the ministry. Yo no entendía qué estaba haciendo este hombre. I did not understand what this man was doing. No lo volví a ver. I didn't see him again. Nunca me pudo dar un consejo. He could never give me some advice. Nunca pude preguntar qué debería hacer yo con mi corazón Never had the chance to ask him what should I do with my heart, o cómo se trabaja frente a los celos o las presiones sexuales. or how do you work with sexual pressure or jealousy. Se fue He left, y quedaron a cargo 2 mujeres solteras and 2 single women were left in charge, que superaban los 60 años. and they were over 60 years old. Mujeres de oración Women that prayed a lot, que cuando predicaban sus ojos se le llenaban de lágrimas that when they preached, their eyes filled with tears, y hablaban siempre de lo que había en su corazón. and they always talked about what was in their heart. Por 12 años que estuve ahí, For 12 years that I was there, un solo mensaje escuché todas las semanas de parte de ellas. I only heard one message from them: Santidad al Señor. holiness to the Lord. Ese era el tema central de la iglesia. That was their main message towards the church: Santidad. holiness. Pasaron unos meses, A couple of months passed. no pude retener a los jóvenes, se fueron I couldn't hold those young people. They left church, y nos quedamos trabajando ahí por mucho tiempo. and we stayed there working for a long time. Levantamos muchas iglesias con ellas, We opened many churches with them, institutos bíblicos, Bible study. una obra preciosa. It was a very nice work of God. Simplemente llegamos un momento, un día, But it was one day that we reached that point, y nos dimos cuenta que habíamos tocado el techo. and we noticed that we had touched a ceiling. Ya no había nada más. There was nothing else to do. Lo único que quedaba era reunirse así semana tras semana The only thing left to do was get together every week hasta que regrese Cristo until Christ come back, o venga el Armagedón or Armageddon appear, o no sé, o vengan los ovnis, pase algo. UFOs come, or something happened. Pero todas las reuniones iban a seguir siendo iguales But all of the meetings were going to continue being the same, y vamos a seguir siendo las mismas personas, and we're going to continue being the same people, y eso era todo. and that was it. 12 años después, yo en mi corazón, 2 years later, in my heart, 12, 12 years later, yo decía, tiene que haber algo más. I said, there has to be something else. No puede ser que todo esto sea el Evangelio. It can't be that all of this is just the gospel. Eso es todo, o sea, Is that all? ir, predicarle a alguien, Go preach to someone, ganar algunos pocos, win some people for Christ, construir una pequeña iglesita build a small church, y cantar himnos cada semana. and sing songs every week. Tendría que haber algo más. There had to be something else. Y cuando yo leía la palabra And when I read the Word of God, y me chocaba con el libro de los Hechos, and I saw what was being said in Acts, había algo que no coincidía. there was something that did not coincide. Estoy diciendo que en la congregación donde yo crecí esos 12 años, What I'm saying is that in that church where I grew for 12 years, nuestros líderes eran personas santas. our leaders were holy people. No tenían ni siquiera televisor. They didn't have a TV. Nunca se habían cortado el cabello desde los 4 años que conocieron a Cristo. They had never cut their hair since the age of 4 when they accepted Christ. Era gente absolutamente derecha y recta. They were completely straight people. Ninguna de las dos se casó porque el Señor les dijo que no se casaran. None of them got married because the Lord told them not to get married. Nunca en los 12 años que estuve ahí, In those 12 years, escuché I murmuraciones. never heard gossip. Nunca vi caer a nadie en adulterio. I never saw anyone fall in adultery. Era una iglesia hermosa, It was a beautiful church, pero algo faltaba. but something was missing. En ese momento nosotros con mi esposa sentimos que era el tiempo de salir de ese lugar. In that moment, my wife and I felt that it was time to leave that place. No fue una pelea, It wasn't a fight. nos despidieron con lágrimas, They let us go with tears in their eyes porque de verdad nos amaban. because they loved us. They truly loved us. Apenas hace 2 semanas hablamos con las misioneras, con una de ellas. 2 weeks ago, we talked with one of those missionaries. Vive en Virginia She lives in Virginia,
Mi esposa la saludaba por teléfono My wife greeted her on the phone. y nunca hubo una ruptura. There was never a breakage. No nos salimos por pecado. We did not leave because we were in sin, Simplemente sentíamos en nuestro espíritu que había algo más. but we felt in our spirit that there was something else. Durante esos años, During those years, algunas cosas que habíamos vivido en el pasado formaron un fundamento. some of those things that we had lived in the past created a foundation. Obediencia absoluta al Señor, Complete obedience to the Lord, santidad absoluta. absolute holiness. Y aunque no alcanzábamos muchas veces a vivir en lo que eso significaba, And although we couldn't live absolutely in what that meant, nos esforzábamos en eso. we made an effort in doing that. Por cerca de 2 años simplemente nos reunimos en mi casa, mi familia y yo, For around 2 years, my family and I got together in my house, y lentamente, sin que yo nunca hiciera ningún esfuerzo, and without making a big effort, Dios empezó a traer personas a mi casa. God started to bring people to my house. Yo no quería levantar una congregación I did not want to open a church porque vivía a 2 cuadras de la antigua iglesia. because I lived 2 blocks away from the old church. Yo no tenía ninguna intención de competir con ellos. My intention was not to compete with them. Era muy incómodo para mí. It was really uncomfortable for me. De hecho, nosotros queríamos que la gente no vuelva, We wanted the people to not come back, pero la gente venía. but people started to come back. Y en cosa de 2, 3 meses, And in 2 or 3 months, la gente no podía, ya no cabía en mi casa. we didn't fit in our house. Se sentaban en las sillas que teníamos disponibles, They sat down in the chairs that we had available en las gradas, on the steps. teníamos a los niños en el patio, We had the children in the yard. y la gente al irse dejaba dinero en una canasta que usábamos para poner pan antes, un panero, And people, when they started to leave, they left money in a basket we had, and that basket was specially for bread. no queríamos una iglesia. We did not want the church. Yo le decía, Señor, yo no soy pastor, yo no quiero ser And I pastor. said, Lord, I'm not a pastor. I don't want to be a pastor. Pero habíamos dicho que íbamos a obedecer. But we said that we were going to obey. En todo ese tiempo, And during all Dios that time, empezó a abrir una puerta muy impresionante. God started to open a door which was really impressive. Y esto vino a consecuencia de un incidente que para nosotros fue el antes y el después. And this came as a result of something that was before and after. En ese tiempo, una de nuestras hijas, At that time, one of our daughters, mi segunda hija, my second daughter, se murió en la cuna. died in her crib. Estaba durmiendo y tenía 4 meses de edad y dejó de respirar. She was 4 months old. She was in her crib sleeping, and she stopped breathing. Cuando yo fui a atenderla, mi hija estaba azul. When I went to see her, she was blue. Tenía sus labios azules, sus dedos azules, Her lips were blue, her fingers were blue, y era una muñequita en mis manos. and she was a doll in my hands. Mi esposa lloraba y gritaba, My wife screamed, cried, y yo trataba de ver cómo revivirla. and I wanted to resuscitate her. Tenía 4 meses. She was 4 months old. Después de 8 minutos interminables, After 8 unstoppable minutes, parecía una eternidad para mí. it seemed like an eternity for me. La bebé empezó a respirar de nuevo. The baby started to breathe again. Cuando la llevamos al médico When we took her to the doctor, y le hicieron las pruebas para ver cómo estaba su cerebro, and they tested her brain to see what had happened, el médico decía, the doctor said, es imposible que haya estado tanto tiempo sin oxígeno. it's impossible that she was so much time without oxygen. Ha debido ser 2 minutos o 3. Should have been 2 minutes or 3 minutes maximum. Mi esposo y yo sabíamos cuánto tiempo pasó. My wife and I knew how long it had been. Pasaron los 7 minutos, 7 minutes had passed. 8 minutos 8 quizás. minutes. Ella vivió. She lived. Pero eso dejó una señal de temor muy fuerte en nosotros. But that left a sign of fear in us. No sabíamos qué estaba pasando. We did not know what was happening. Tiempo después, And a time after that, ella sufrió un accidente. she suffered an accident. Ella tenía 14 meses. She was 14 months old. Era una chiquitita y un domingo me acompañó a la tienda a comprar pan. She was a baby, and she accompanied me on a Sunday to buy bread.
Y mientras yo estaba recibiendo el pan, And while I was receiving the bread, accidentalmente su hermana la hizo caer. her sister accidentally made her trip. Era un poquito mayor que ella She was a little older than her, y la bebé cayó de cabeza sobre el cemento. and the baby fell face down on the floor, on cement, Y quedó inconsciente. and she was unconscious. Yo recuerdo que fui a la casa, trataba de encender un auto viejo que tenía, And I went home to try to start an old car I had. pero era un auto que funcionaba cuando él quería But the funcionar. car worked when it wanted to work. Y ese día no quiso funcionar. And that day the car did not want to work. En el proceso, un hermano que estaba yéndose a su casa And me then- prestó su auto. And during this time, a brother that was going to his place En realidad lent me his car. fue una hermana en realidad, una mujer. It was a sister, sorry. Tomé el auto y nos fuimos hasta la casa del pediatra. And I took the car and we went to the pediatrician's house. Habían pasado cerca de 45 minutos hasta About eso. 45 minutes had passed. Y estando en la casa del pediatra ya otra vez despertó. And being at the pediatrician's house, she woke up again. Le hicieron pruebas esa semana They did some tests on her that week, y vieron que toda la parte de la corteza cerebral estaba irritada. and they saw that the cortex of the brain was irritated. Nos dijo que deberíamos darle un medicamento hasta que ella tenga 13 o 14 años de edad And they told us that we had to give her a medication until she was 13 or 14 years old para prevenir que ella no tenga convulsiones después to prevent her from having seizures o epilepsia. or epilepsy. Entonces esa noche So that night, nosotros le dimos unas gotitas en su boca, we gave her some drops in her mouth, 14 meses. 14 months old. Era muy chiquita porque ella nació de 8 meses para el She colmo. was really small, and to sum up, she was born when she was 8 months old. Y cuando le damos las gotas ella empezó a convulsionar. And when we gave her the drops, she started to have a seizure. Nos asustamos mucho con mi We got esposa. really scared with my wife. No había un pastor a quien llamarle, We had no pastor to call. no teníamos un consejero. We had no counselor. Simplemente nos tiramos al piso a llorar. We started to cry on the floor. Y le voy a explicar por qué lloraba. And I'm going to tell you why. ¿Por I qué, started por to qué cry. nos angustiábamos? And I'm going to tell you why we felt so scared. Porque no sabíamos si era un ataque del diablo Because we did not know it was an attack from the devil, o que Dios quería probar nuestra fe or that the Lord wanted to test our faith, o que estábamos bajo maldición por haber dejado la iglesia or that we were under curse because we had left the church, porque había escuchado cada tontería because I had heard so many stupid things que no sabía qué estaba pasando. that we did not know what had happened. Y yo me miraba frente a un espejo And I looked at myself in a mirror, y pensaba en 80 personas que se metían en mi casa cada semana and I thought about 80 people that entered my house para que yo les weekly, predique el evangelio. so that I could preach to them the gospel. Y aquí está mi hija And here is my daughter en mi cama in my bed convulsionando having a seizure, y yo no tengo la más remota idea and I had no idea de qué es lo que le está pasando. of what was happening to her. ¿Sabe qué vino a mi mente y a mi corazón? You know ese what came to momento? my mind and my heart? ¿Cómo yo puedo guiar a otras personas How can I guide other people si yo no sé qué está pasando? if I don't know what is happening? Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? I told my wife, you know what? Es mejor parar con esto. It's better to stop here. Yo no puedo pararme frente a la gente I can't stand in front of the people y decirles, esta es la voluntad de Dios, and tell them this is the will of God sin saber qué está pasando con mi hija. when I don't know what's happening with my daughter. Cuando ella nació casi murió. When she was born, she almost died. Nació de una forma muy traumática. She was born in a very traumatic way. Tuvo que entrar directo a incubadora. She had to be in a incubator. Luego dejó de respirar a los 4 meses. She stopped breathing when she was 4 months old. Luego casi se parte la cabeza. She almost broke her head open. Bueno, ella estaba tocando el piano hace un rato. She was playing the piano just a while ago. Ah, quiero que entienda algo. I want you to understand something. Yo creo que en la vida vamos a sufrir. I believe that during our life we are going to suffer. Jesús dijo de que vamos a tener Jesus aflicciones. said that we are going to have afflictions. Lo digo fácil, I'm going to say it in an easy way. van a venir tiempos malos, Bad times are going to come, pero no creo que eso sea tan malo but I don't think that is going to be that bad como no saber por qué pasan las cosas. as to not know why things happen. Creo que lo más angustioso es no saber por qué. I think that the things that worry us most is to not know why things happen.
Si es pecado, te arrepientes. If it's a sin, well, you just repent. Si es el diablo, lo reprendes. If it's the devil, you rebuke him. Pero cuando no sabes qué pasa, But when you don't know what is happening, ¿qué haces? what do? Me había convertido hace 12, 14 años. I had accepted Christ 12, 14 years ago. Salí de la misión como pastor. I left the mission as a pastor. Entendía lenguas, I understood tongues. era maestro I was a teacher. y no sabía qué le estaba pasando a mi hija. And I didn't know what was happening to my daughter. Y otra vez volvió delante de mí una imagen, And an image came in front of me, la imagen de lo que se describe en el libro de Hechos. what is described in the book of Acts. Yo veo un grupo de personas I see a group of people que fueron llamados por Dios that were called by God para ir allá, to go there, para hacer cosas tremendas, to do tremendous things, aún para morir. even to die. Veo un Pablo que se sube a un barco I see Paul, a Paul that gets on a boat, y él sabe que va a ir a sufrir. and he knows that he's going to suffer. No solo eso, sabe que el barco va a hundirse. But he also knows that the ship is going to sink. A pesar de eso, él se sube al barco. But even knowing that, he gets on the ship. Y cuando el barco encalla, And when the boat starts to sink, él dice, no se preocupen, yo les dije, he says, "Don't worry, I told you guys, pero ninguno va a morir. none of you are going to die." Y sabe, ninguno murió. And you know what? None of them died. O sea, no veo gente en el libro de Hechos I don't see people in the book of Acts que parezcan ángeles. that seem like angels. No veo gente que flota. I don't see people who float. Veo gente como I nosotros see people like you and I que sufre muchísimo, that suffer a lot, pero que entiende por qué. but they understand why. El evangelio que ellos tenían The gospel that they had les permitía entender lo que estaban viviendo. allowed them to understand what they were living. Pablo le habla de los misterios de Dios. Paul talks about the mysteries of God. ¿Está de acuerdo conmigo? Do you agree with me? Dice que él ha visto los misterios de It Dios. says that he saw the mysteries of God, Y no solo eso, los enseña en sus but not 14 only that, cartas. he teaches them in his 14 letters. Pero también él sabe por qué está sufriendo. But he also knows why he is suffering. Sabe por qué tiene problema en los ojos. He knows why he has that problem in his eyes. Sabe que está llegando en algún momento al final de su vida. He knows that he's reaching the end of his life. Él lo dice. He says it. Sé que el tiempo de mi sacrificio está cerca. He says that the time of his sacrifice is very close. Me doy cuenta de algo extraordinario. And I noticed something very extraordinary. Ellos estaban totalmente enterados. They knew exactly, Ellos sabían they knew lo que les iba a acontecer. what was going to happen to them. Yo no tenía la más remota idea I had no clue de lo of, que estaba pasando en mi vida, of what was happening in my life, ni mi familia. nor my family. Entonces dije algo muy simple. So I said something very simple. O mi evangelio no es el mismo, Or my gospel is not the same, o yo no pasé por las experiencias que ellos or pasaron, I haven't gone through those experiences that they had to go through, porque yo no veo en mi vida because I don't see in my life lo que veo en la vida de ellos. what I see in their lives. Y lo que me angustia es esto, And what worries me is the following, que Jesús dijo that Jesus said que nosotros íbamos a hacer mayores cosas que las que Jesús hizo. that we were going to do greater things than what Jesus did. Entonces, por un simple sentido de, a ver, ¿cuál es la palabra? De honestidad, And out of simple honesty, yo dije, no puedo seguir predicando. I said, I can't continue preaching. ¿Qué voy a predicar? What am I going to preach? Y nos pusimos a tratar de conocer a Dios. And we started to get to know the Lord. Dios utilizó lo que le estaba pasando a mi hija God used what was happening to my daughter para empezar a despertar en nosotros to awaken in us hambre de Él. hunger of Him. Decidimos no darle esa medicina. We decided not to give her that medication. Hoy día yo sé And today I know que las jóvenes que tienen convulsiones that those young people that have no las seizures, tienen por el golpe, they don't suffer it from the trauma, sino por la medicina. but because of the medication. La medicina les provoca las convulsiones. That medication causes those seizures.
Nosotros fuimos a su médico y le dijimos, no le vamos a dar medicina. And we went to her doctor and we told her we're not going to give her that medication. El médico nos dijo, entonces quiero que sepan que esa es su responsabilidad. And the doctor told us, you know what? That is your responsibility. Cuando ella tenga convulsiones, Whenever she suffers seizures, no pueden venir a mí, you cannot come to me. porque yo le estoy diciendo que deberían darle las gotas. Because what I'm telling you is that you have to give her those drops. Mi hija nunca tuvo convulsiones. My daughter never suffered seizures. Yo no sé qué problemas han pasado en sus vidas, I don't know what problems have happened in your lives, pero hay una sola razón por la que ellos vienen, but there's only one reason why they come, y es para mostrarnos algo de Dios que no estamos viendo. and it's to show us something of God that we are not seeing. Hay algo que Él quiere darnos. There's something that He wants to give us. Él quiere darnos una llave detrás de todo sufrimiento. He wants to give us a key in every suffering. Es fácil orar porque eso pase, It's easy to pray for that to happen. pero si simplemente pasa y no sabemos por qué pasó, But if it happens and we don't know why it happened, no podemos prevenir que en otros no les pase, we can't prevent it from happening to others. ni podemos enseñarles cómo hacer que esto pase. And we can't teach them how this can happen. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? Esa es la razón por la que viene el sufrimiento. That's the reason why suffering comes. No hay un solo ejemplo en la Biblia There's no example in the Bible de una persona que caminó con Dios of a person who walked with God a quien le haya sorprendido la muerte o la enfermedad. that he or she was surprised by death or sickness. Ellos sabían por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo They knew siempre. why they were living what they were living all the time. Y eso era lo que ellos compartían a otros. And that's what they shared with others. ¿Me está siguiendo? Are you following me? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Do you understand what I'm saying? En ese tiempo nosotros empezamos a abrirnos a la posibilidad de que hay más. And during that time, we start to open ourselves to the possibility of there is more. Debe haber más. There should be more. Y los siguientes 5 años And the following 5 years, nosotros invertimos todas nuestras fuerzas y tiempo we invested all of our strength and time para entender cómo Dios piensa, to understand how God thinks. cómo Él comunica su voluntad. How does He communicate His will? Gracias a esas experiencias, We give thanks to those experiences, hoy día tenemos un ministerio. and because of that, we have a ministry today. Y ese ministerio And that ministry ha ayudado a muchísimas personas has helped many people a entender por qué les pasan las cosas. to understand why things happen to them. Hay más o menos 18 pasajes en los evangelios. There are more or less 18 passages in the Gospels. Puede variar un poco más, un poco menos, de Bien. acuerdo a qué versión usted está leyendo, It can be a little more or a little less depending on the version you're reading, donde Jesús llama hipócritas a la gente. where Jesus calls the people hypocrites. Una de las veces en las que llama hipócritas a la gente And one of those times that he calls the people hypocrites, es cuando Él dice, is, hay de wh- ustedes, is when he says, fariseos hipócritas, porque cuando en la mañana se levantan y miran los cielos, ustedes dicen va a ser un buen tiempo o va a ser un mal tiempo, y all of you hypocrites, Pharisees, that you say it's going to be a good day or a bad day when you wake up, pero no saben reconocer but you el don't día de su you visitación. don't know how to recognize the day of your visitation. Los últimos 20 años The last 20 years, hemos tenido el privilegio we have had the de privilege estar casi en toda América. of being in almost all of America. Nos falta conocer más o menos un 10% de América. We're missing like just the 10% of America. Y he tenido el privilegio de conocer casi todo Estados Unidos. And I've had the privilege to get to know almost all of the United States. Creo que me faltan 6 o 7 estados. I think I'm missing 6 or 7 states.
quiero decirle esto. And I want to tell you this. He visto la iglesia en todas estas partes. I have seen the church in all of these places. Hemos estado en los lugares más apartados que usted imagine. And we've been in those far away places that you can't imagine. ¿Puede imaginar usted el mapa de América del Sur? Can you visualize the continent of South America? ¿Puede ver usted que el continente termina en una colita muy finita? And can you see that the continent ends up in like a little curve? Ahí hay una ciudad, There's a city in that place, se llama Ushuaia. and it's called Ushuaia. He estado ahí. I have been there. Usted puede ver la parte norte del continente. Can you Hay see the northern como, part of the hay como continent? un cuernito pequeño que There's like a es, small horn, está en territorio colombiano, and it's in Colombian territory, pegadito a Venezuela. very close to Venezuela. Es la Guajira. It's called La Guajira. Y el puntito más superior And the northern part es un pequeño lugar extraordinariamente hermoso. it's a very beautiful place, Se llama Cabo de la Vela. and it's called Cabo de la Vela. Bueno, hay un punto más, Puerto Bolívar, que está un poquito más arriba. And there's a part that's northern that it's called Puerto Bolívar. Hemos estado ahí. We have been there. Hemos estado en la puntita última donde hay una gran pingüinera. And we have been also in in the small point where there's a big penguin area, 200,000 pingüinos. 200,000 penguins. Hemos estado con ellos. We have been with them. Hemos estado en el mar del norte de Europa, We have been in the northern sea of Europe, mirando desde Holanda seeing from Holland, from Netherlands, los nortes de la tierra. the northern parts of the earth. Hemos estado en la Antártida. We have been in Antarctica. No hay iglesia muy grande que visitar allá, There's no big church to visit there, pero hay hijos de Dios but allá. there are children of God there. Hemos estado en Asia. We have been in Asia. Mire, donde usted vaya, Wherever you go, va a encontrar el mismo problema. you will find the same problem. La iglesia no sabe lo que está pasando. The church does not know what is happening. Son buenas personas, They're nice people, good people. aman al Señor, They love the Lord. están dando su vida por eso. They're giving their life. Pero cuando tú le preguntas por qué está pasando esto, But when you ask them, why is this happening? lo único que tienen son opiniones. The only thing that they have is opinions. Le doy un ejemplo. Let me give you an example. Cuando yo voy a Colombia el 2007, When I go to Colombia for the first time in 2007, conozco hermosos hermanos colombianos. I get to know very beautiful brothers, Aquí tengo a varios de ellos. and many of them are here today. Conozco un país que tiene una guerrilla de más de 50, 60 años, And I get to know a country that has been suffering with a guerrilla of more than 50 years, por la cual la iglesia ha orado muchísimo, for which the church has prayed a lot, pero hasta ese momento no pasaba mucho. but until that moment, nothing great has happened. Entonces, cuando yo preguntaba a los pastores y les decía, ¿por qué vino la guerrilla? ¿Por qué causa tiene tanto poder aquí? And when I asked the pastors, why does this guerrilla have so much power here? No había respuestas. There were no answers. Y le puedo decir lo mismo en Venezuela con Chávez, And I can tell you the same about Venezuela with regards to Chavez, o le puedo decir lo mismo hoy día en Estados Unidos. ¿Qué Correct. opina usted? or I can tell you about the same thing in the United States. Es la voluntad de Dios Is it the will of God que se reinicien las relaciones con Cuba? that the relationship with Cuba start to exist again? ¿Qué dice Dios de eso? What does God say about that? ¿O qué está pasando con ISIS? ¿Me puede explicar qué está detrás de eso? Or can you tell me what is happening with ISIS? ¿Debemos orar contra eso o no orar? Should we pray against that or should we not pray against that? ¿Qué debemos hacer? What should we do? ¿Cómo puedo ser iglesia How can I be a church que revela las cosas celestiales that reveals the heavenly things cuando las cosas naturales no las puedo explicar? when the natural things cannot be explained? ¿Qué perdió la iglesia? What did the church miss Que nos ha convertido en expertos teólogos that has made us expert theologists, y podemos dar la diferencia entre un ángel y un querubín, and we can make a difference between an angel and a cherubim? aunque la mayoría de la gente nunca ha visto a uno o a otro, Although the majority of the people have not seen either one of them, pero se han escrito libros al respecto, but books have been written about this, muchos libros, many books, pero no sabemos exactamente but we don't know exactly. por qué tenemos hoy día un papa argentino, Why do we have an Argentinian pope
que además es jesuita. which is a Jesuite. ¿Por qué causa está ahí él? Why is he there? ¿Cuál es su tarea? What is his task? ¿Qué es lo que él va a venir a hacer a Norteamérica este año? What is he going to do in North America this year? ¿Cómo puedo ser una iglesia profética How can I be a prophetic church si yo no entiendo esto? if I don't understand this? ¿Sabe? Si mañana tenemos una confusión If tomorrow we are confused y resulta de que hay ángeles con alas, and there are angels with wings, en teoría son los arcángeles quienes tienen alas. in theory those are the archangels that have wings. Pero pues cuando estemos allá resulta que conocemos un ángel con alas. But when we're there, we meet an angel with wings. ¿En qué va a cambiar eso mi fe? How is that going to change my faith? ¿En qué va a cambiar eso mi generación? How is that going to change my generation? ¿En qué va a cambiar mi ministerio? How is that going to change my ministry? Pero ¿qué pasaría But what would happen si yo entiendo lo que está pasando entre Estados Unidos y Cuba if I understand what's happening between the United States and Cuba, y oro o a favor o en contra? and I pray against or in favor of? Eso sí va a afectar a mi generación. That is going to affect my generation. Y quizás pueda cambiar no solamente lo que está pasando en estos dos países, And that will not only change what is happening between these two countries, porque aunque usted no lo crea, but even though you don't believe it, esa pequeña isla that small island, que se llama Cuba, which is called Cuba, cuya capital es Santiago de Cuba, and its capital is Santiago de Cuba, es uno de los puntos que más influencian a todo el continente americano. is one of those points that affects the American continent. Y es el soporte de hechicería de casi todos los países de norte a sur. And it's the foundation or the support of many witchcraft in Northern and Southern America. Entonces, So, ¿es de Dios o no es de Dios estas relaciones que se están dando? are these relationships that are happening Y es from ahí, God or not? y es ahí, And it's there, escuche, es ahí and it's there donde los profetas se necesitan. where we need the prophets. No para saber si te puedes casar o no con fulanito. Not to know if you're going to marry this person or not. Esa es una manera tan estúpida de ver el ministerio. That's a very stupid way of seeing the ministry. No tiene que ver para ver cómo convertimos a tu esposo. And you don't have to ask them how to preach the gospel to your husband. ¿Sabes? Eso no lo pueden resolver los The profetas. prophets can't solve those problems. Dios no dio el ministerio profético para eso. God did not give the prophetic ministry for that. Ve la Biblia y ahí vas a entender cómo hacerlo. Read the Bible and you'll learn how to do it. Los profetas han sido levantados por Prophets Dios have been risen by God para interpretar los tiempos, to interpret times. para poder decir en una generación determinada, To say in a determined generation, esta es la voluntad de Dios para Estados Unidos, this is the will of God for the United States, o para Colombia, or for Colombia, o para Venezuela, or for Venezuela, o para España. or for Spain. Para eso Dios sopla su revelación. That's why God breathes his revelation. Esa iglesia That church es la del libro de Hechos. is the church of the book of Acts. Ellos entienden qué está pasando todo el tiempo. They understand what is happening all the time. Ya pasó el tiempo en que yo me sorprendía por ver iglesias inmensas The time has passed when I was surprised of seeing o por enormous ver churches, o por ver a 1000 personas tiradas en el piso or of seeing 1,000 people on the floor, o por ver milagros extraordinarios, or of seeing extraordinary miracles. porque entendí que eso lo hace Dios Because I understood that God does that. y el Espíritu Santo da como quiere, And the Holy Spirit gives however he wants. pero el deseo de entender But the desire to understand lo que Dios está haciendo what God is doing nace del corazón del hombre. is born in the heart of man. Esa es la unción de Daniel. That's the anointing of Daniel. No me he de mover, Señor, I shall not move hasta que tú me digas qué está pasando en mi país. until you tell me what is happening in my country. Y son esas las personas And it's those people que cambian los países, that change the countries, cambian los tiempos. change the times. Y por la acción de ellos, And due to their actions, el reino avanza. the kingdom advances. Esa iglesia That church es la que necesitamos ver. is the one we have to see.
Si esa iglesia está presente o no en Estados Unidos, If that church is present or not in the United States, solo Dios lo sabe. only God knows. Seguramente que hay 7,000 que no doblaron sus rodillas. Surely there are 7,000 who have not knelt. Siempre Dios tiene su pueblo. God always has his people. Pero nosotros estamos aquí But we are here para cumplir con una responsabilidad. to fulfill a responsibility, Ajustar los tiempos de Dios. adjust God's times, Para ser fieles con nuestro encargo. to be loyal and faithful with what has been our task given by God. Este evento teníamos que hacerlo hace 2 años We had to do this event 2 years ago en California. in California. No sé si hay alguno de que se registró hace 2 años. I don't know if there's someone who registered 2 years ago. Agradezco mucho su paciencia. I thank you very much for your patience, Pero no era de Dios hacerlo ahí. but it wasn't from God to do it at that time. Y voy a explicar por qué ahora. And I'm going to tell you right now why. El Estado fundador, The foundational state, escucha Estados Unidos lo que te estoy diciendo. United States, hear me out. El Estado fundador de Norteamérica The state that founded North America es Florida. is Florida. El primer lugar donde llegaron europeos, The first place where the Europeans arrived, según el relato histórico. according to history, Si llegaron antes los vikingos o no, if es the otro Vikings tema. came before, that doesn't count. Ellos también son europeos. They're also European. Pero la primera ciudad fundada But the first city that was founded en lo que hoy día es Estados Unidos de in Norteamérica what today is known as United States of America está a 1:30 de este lugar. is an hour and a half away from this place. Se llama San Agustín. It's called St. Augustine. Y Dios nos dijo And God told us que deberíamos hablarle a esta nación that we had to talk to this nation en Florida, in Florida porque este es el estado because this is the state donde el ángel del Señor, donde el ángel de Estados Unidos reposa. where the angel of the United States rests. Siento mucho por California. I'm sorry for California. Es hermosa California. California is beautiful. El ángel de Estados Unidos está acampado en Florida. The angel of the United States is in Florida. Y su vestidura es más grande que toda la ciudad de Orlando. And his dresses are bigger than the city of Orlando. Tiene un pie en el océano y un He has pie en one- el continente. He has 1 foot in the ocean and 1 foot on the continent. Y él está acá y está escuchando y mirando lo que estamos diciendo. And he is here and he is listening to what we are saying. La segunda razón The second reason por la que el Señor nos pidió hacer esto aquí en Orlando that the Lord asked us to do it here in Orlando es porque aquí tenemos una impresionante concentración de lagos. it's because we have a big concentration of lakes. Yo estoy rodeado por cerca de 11 lagos. I'm surrounded by around 11 lakes. Yo vivo en Orlando I live in Orlando, y hay 11 lagos muy cerca de mi casa. and there are around 11 lakes near to my house. Y Dios me dijo, tienes que hablar a las aguas. And God told me you have to speak to the waters. Hay un lugar parecido en su presencia de aguas, And there's one place which is very similar in its presence of waters, muy importante en Estados Unidos, and it's very important in the United States. pero está tomado por los jesuitas. But it's taken by the Jesuits. Se llama Lago Michigan. It's called Lake Michigan En Illinois. in Illinois. Yo sé que en este momento lo que le estoy diciendo es un poco I know that what I'm saying right now is choqueante. causing a shock in you guys. Y voy a explicar durante estos días por qué estoy diciendo todo esto. And I'm going to explain during these days why I'm saying this. Y le voy a mostrar las pruebas para que usted pueda verlo. And I'm going to show you some evidence. Pero nos dijo el Señor, deben cambiarse las aguas de esta nación. But the Lord told us the waters of this nation have to be changed. Así que debes ir a hablar a las aguas de Orlando. So you must go and speak to the waters of Orlando.
Nosotros en este momento estamos en una ciudad At this moment, we are in a city donde las aguas dulces de Estados Unidos están escuchando. where the sweet waters of the United States are listening. El hombre que descubre Florida The man that discovers Florida buscaba la fuente de la juventud, was seeking the source of eternal youth. Eternal Youth. Y él se convenció de que encontró esa fuente en San Agustín. And he thought, and he was convinced that he had found it in St. Augustine. Él vino aquí por esas aguas. He came for those waters. Esto no es broma, es This is not a historia. joke, this is history. Él vio algo de lo que Saw hoy día estamos hablando 500 años Of what después. we're talking 500 years later. Por eso es que debemos, siendo aguas, And that is why us being waters, hablar a las aguas talk to the waters para que estas aguas cambien so that these waters can change y empiecen a provocar lo que Dios quiere que el agua provoque. and start to provoke what he wants the water to do. Por eso es que no podíamos hacer esto en California, That's why we couldn't do it in California, porque es un desierto. because it's a desert. Ahora, hace 2 años no lo sabíamos. Now, 2 years ago, we did not know this information. ¿Qué va a pasar de aquí a 3 meses en Orlando? No tengo idea. What is going to happen from now to 3 months in Orlando? I La have no tare- idea. La tarea es esta. The task is the following. Debemos hablar a las aguas We hoy, should speak to the waters today, mañana, tomorrow, hasta el día sábado. until Saturday. Esa es la tarea de este evento. That is the task of this event. No estamos por ustedes, We're not here because of you. estamos por las aguas de Estados Unidos. We're here because of the waters of the United States. Una de las cosas que tú aprendes como profeta One of the things that you learn as a prophet es a juzgar las cosas ya no como tus sentidos lo ven. is to judge things not how your senses see them. Lo que usted está viendo en este pequeño auditorio What you're seeing in this small auditorium no se compara en nada a lo que realmente está pasando alrededor de does nosotros. not compare of what is really happening around us. Es una tarea muy importante la que nos ha reunido. It's a really big task which has gathered us here today. Los últimos 15 años For the last 15 years, hemos tenido el privilegio de ver y conocer we have had the privilege to get to know and to see a extraordinaria gente de Dios en muchos lugares. of extraordinary people of God in many places. Y la verdad es de que aunque todos están haciendo un trabajo impresionante, And although many of them are doing an extraordinary job, la mayoría de ellos se ha apartado de la fuente. many of them have gone away from the real source. Quiero que entienda lo que estoy diciendo con mucho respeto y cuidado. I want you to understand what I'm saying, and I say it with a lot of respect. En algún momento de nuestra vida, In some moment in our lives, como creyentes, as believers, podemos estar dando ya no lo que viene de arriba, we can be giving not what is coming from up from heaven, simplemente lo que hay dentro de but we're nosotros. giving what is inside of us. Y no es que esté mal, And that's not wrong, porque si Dios cambió nuestra vida van a salir cosas buenas. because if God changed our lives, good things are going to come out of us. Pero esto no necesariamente representa lo que Dios quiere dar. But this doesn't represent of what God wants to give. Hoy día tenemos una gran cantidad de gente joven que no quiere estar más en las iglesias. Nowadays, we have a big amount of young people who do not want to be in church anymore. Hay una pregunta, And there's a big question. y la he escuchado y la he leído de muchos teólogos norteamericanos y sudamericanos. And I've read it from big theologists from North America and South America. ¿Por qué los jóvenes no quieren quedarse en la iglesia? Why does the youth not want to stay at church? Ellos dan varias respuestas And they give several answers. y están haciendo cada vez cultos más And juveniles, they're doing more youth, more young meetings. pero siguen yéndose. But they're still leaving. No se puede reemplazar lo que viene del cielo. We can't replace what comes from heaven. La gente joven Young people anhela lo que es genuino desire what is original. y es eso lo que se está perdiendo. And that is what we're missing. Se ha reemplazado la religión We have replaced o la religion, religión ha reemplazado or religion has replaced las aguas vivas. the living waters.
El día de mañana le voy a explicar Tomorrow I'm going to explain qué es Estados Unidos. what is the United States. Le voy a explicar qué se ha establecido sobre esta nación. I'm going to explain what has been established on this nation. A partir de eso, usted se va a dar cuenta de algo muy impresionante. And from that moment on, you're going to realize something. Si yo de verdad quiero ser un ministro de Dios, If I really want to be a minister of God, y esto se aplica a todos aquellos que quieren servir al Señor, and this applies to all of you who want to serve the Lord, sin importar el país o la ciudad donde estén, without taking into consideration the country or the city, yo debo entender por qué Dios me puso en un lugar. I have to understand why the Lord put me in a place. Hace unas semanas hablaba con un pastor en Miami Some weeks ago, I was talking with a pastor in Miami, y yo le hice una pregunta muy simple. and I asked him something very simple. Le dije, ¿qué es lo que Dios quiere para Florida? And I asked him, what does God want for Florida? ¿Qué Dios te ha dicho? What has God told you? Ese es el problema. That's the problem. Entonces empezamos a hacer eventos, So we started to do events, conciertos, concerts. hay que ganar gente. We need to win people. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? ¿Para qué voy a empezar un ministerio si puedo unirme a otro? Why am I going to start a ministry if I can get together with another ministry? ¿Qué tengo yo que pueda ser importante? What do I have which could be important? Le voy a explicar I'm going to explain en estos días in these days cuál de las 12 tribus es Estados Unidos. which of the 12 tribes is the United States. Porque aunque los norteamericanos quisieran, Because although the Americans would like to be, ellos no son las 12 tribus. they're not the 12 tribes. Sí, Dios dejó un poco para Argentina God left a little for Argentina, y un poco para a Paraguay, little bit for Paraguay, en fin, para todos. for all of them, ¿Sí? Y ellos son parte de la nación. and they are part of the nation. Pero ¿qué parte son ellos? But what part are they? Entonces, desde todo punto de vista, So from every point of view, esta es una convocatoria a la iglesia de Estados Unidos. this is a calling for the church of the United States. Yo sé que la mayoría de los que están aquí no son de Estados I know Unidos, that the majority of you guys are not from the United States, pero no estamos aquí. but we're not here. Escuche lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you. No estamos aquí We're not here por las personas, for the people. estamos por la nación. We're here for the nation. Si no, hubiera ido a buscar amigos norteamericanos que tienen iglesias para hacer este evento ahí. If not, I would have gone to some North American friends I had to do the event in their churches. Podríamos haberlo hecho en Miami, tengo muchas iglesias que nos conocen. We could have done it in Miami. I know a lot of churches in Miami. Sigue siendo Florida. But it's still Florida. Hay una razón por la que estamos aquí There's a reason why we're here y por la que ustedes están aquí. and why you guys are here. Mi oración es que cada persona que ha venido My prayer is that every person who has come here pueda entender can understand los tiempos que estamos viviendo. the times we are living. ¿Qué es lo que Dios espera que ustedes hagan? What is God expecting for you to do? Porque se van a meter en un tremendo problema al terminar este evento. Because you're gonna be in a lot of trouble at the end of this event. Hay una pregunta que va a hacerse inmensa frente a ustedes. There's a big question that is going to appear in front of you guys. ¿Qué hago con todo lo que vi? What am I going to do with everything I saw? ¿Cómo puedo volcar mi cara y mirar a otra parte? How can I swift my face and look at another place? ¿Cómo puedo volver a mi iglesia y olvidarme de todo después de lo que vi? How can I go back to church and forget about everything I saw? Todos los pastores, amigos míos que están aquí en esta noche, en All este of my lugar, pastor friends that are here tonight, tuvimos que responder esa pregunta en algún momento. we had to answer that question at one moment in our lives. Hasta el día sábado, Until Saturday, el Señor te va a responder. the Lord is going to answer.
Y si alguna persona se va sin respuestas, And if any person leaves this place without an answer, es porque no tuvo el coraje de preguntar. it's because they did not have the courage of asking. Porque Él nos ha reunido Why have you gathered us estos pocos días these few days para abrir su corazón respecto a esta nación. to open his heart with regards to this nation? Te guste o no, If you like it or not, es probablemente la nación más influyente de la tierra. it's probably the most influential nation in the world. Y es un tremendo privilegio And it's a very great privilege poder decir lo que vamos a decir desde este lugar. to say what we're going to say from this place. Amén. Amen. Padre, en esta noche queremos darte gracias. Father, we want to give you thanks. Nos cuesta mucho ver lo que está por venir, It's very difficult for us to see what is going to happen sin que nuestro corazón no interfiera. without letting our heart interfere. Pero sabemos, But we know that we know que estamos aquí por un propósito. that we are here because of a purpose. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo te ruego que durante estos días we beg you, Lord, that these days una unción de revelación se suelte sobre cada persona que está aquí. an anointing of revelation be spilled over all of the people here. No queremos ser solo personas que ven pasar los acontecimientos. We don't want to be the people who see things happen. Queremos entenderlos. We want to understand them. Y sin importar la edad que yo tenga, And without taking into consideration our age, el ministerio que Dios me ha dado, the ministry that God has given us, sin importar si soy joven o viejo, without taking into consideration if we're young or old, sé que tú nos has reunido I know that you have gathered us y que tus rollos están a punto de ser abiertos and that your roles are going to be open para ser soltados delante de nuestros ojos. to be placed in front of our eyes. Padre, que en ese momento, Lord, that at that moment, en el momento en que tú quites el sello y abras el rollo, and that at that moment when you take the seal off and open the roll, haya un pueblo que quiera leerlo let there be a people that are willing to read it. y que con humildad de corazón, And with humbleness of heart, lejos de la tradición, away from tradition, lejos de la teología, away from theology, lejos de la experiencia, away from experience, se pongan como niños anhelantes let them be children that expect y busquen con todo su corazón and seek with all of their heart, leer lo que tú tienes para este país. read what you have for this nation. Estamos aquí por Estados Unidos We are here for the United States y por tu reino. and for your kingdom.
Oh, que reshetere bekatoroto. Truste bebe araba. Otro que bebe se tenebere bekatoshute. Trastene me abate. Te amamos, Señor. We love you, Lord. Estados Unidos, te bendecimos. United States, we bless you. Declaramos el amor del Padre sobre ti We declare the love of the Father upon you. y nos unimos a su deseo And we get together with His desire para sanarte, to heal you, para despertar a tus valientes, to awaken those brave, para despertar a la generación escondida, to awaken that hidden generation. aquellos que han sido guardados Those who have been kept del cazador from the hunter y de los ojos de la reina. and from the eyes of the queen. Y venimos a decirte And we come to say to you que el día de coronación del ungido that the day of the crowning of the anointed one está pronto, is near, está pronto. is near. Saldrá de la cámara escondida He will come from that hidden chamber y será honrado delante del templo and will be honored in front of the temple y cumplirá el propósito de Dios, and will accomplish the Lord's will, la razón por la que él fue guardado the reason why he was hidden por más de 6 años. for more than 6 years. Vengo a decirte en el nombre de Jesús I come to tell you in the name of Jesus que el séptimo año ha llegado. that the 7th year has arrived. El séptimo año ha llegado para The ti, Estados 7th year Unidos. has arrived for you, United States. Ha llegado. It has arrived. Y están aquí tus hermanos, And your brothers are here, desde el primogénito del sur from the firstborn in the south, hasta los que han venido de las costas del Atlántico y del Pacífico, from those who have come from the coast of the Atlantic and the Pacific, para ayudarte a ver to help you see y entender el corazón del Padre. and understand the heart of the Father. Estamos aquí por ti. We are here for you. Te ponemos en lugar alto y espacioso We place you in a big and high place para que mires la gran heredad que Dios te ha dado. so you can see the great inheritance that the Lord has given you. Y desde este estado fundador, And from this founding state, desde el estado de Florida, from the state of Florida, hablamos un tiempo de cambio de aguas. we speak a time of water changing, Aguas vivas que vienen desde el sur y desde el norte. living waters that come from south and from north, Aguas que vienen de lo profundo de la tierra y del cielo. waters that come from deep below earth and from heaven, Para dar de beber a los sedientos de Norteamérica. to give beverage to those who are thirsty in North America, Para dar de beber a la samaritana. to give to the Samaritan, Para limpiar el altar del sacrificio. to clean the altar of sacrifice. Venimos a declarar en el nombre que es sobre todo We nombre come to declare in the name of which is above all names que el tiempo de cambio de aguas ha llegado. that the time of water changing has come. Y desde Orlando, And from Orlando, tierra de lagos, which is land of lakes, hablamos tiempo de cambios ha empezado we speak that a time of change has started para todo Estados Unidos, for all of the United States, del este al oeste, from east to west, del norte al sur. from north to south. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Amen. Y oro por cada persona que llegó acá. And I pray for every person that has arrived here. Quizás solo quiso estar porque su corazón está unido al ministerio nuestro. Maybe he or she wanted to be here because his heart is close to our ministry, O quizás porque Dios de verdad lo incomodó por estar acá. or because the Lord made him uncomfortable and told him to be here. Tú lo sabes, Señor. You know it, Lord. Oramos porque cada persona We pray for each person vea lo que tú tienes para ellos can see what you have for them y puedan sacar entendimiento y sabiduría and can withdraw understanding and wisdom para caminar en sendas de revelación mañana. to walk in pathways of revelation tomorrow. Amén. Amen. Amén. Amen.
Amén. Amén.